जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथम जानिबा आज दिन संपर्क रे आज तिथि एवं नक्षत्र संपर्क रे। आज होछि 2 अगस्त मासर 2 तारिख शुक्रवार 2024 मसीहा ओडिया रे श्रावण मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे कर्कट 18 दिन। दर्शक बंधु आज होची त्रयोदशी तिथि सूर्योदय पर ठारू अपराह्न 3 घंटा 44 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 3 घंटा 44 मिनिट परे चतुर्दशी तिथि आरंभ हेबे बा चतुर्दशी तिथि गति करिवे। आज दिनर नक्षत्र आद्रा नक्षत्र सूर्योदय पर ठारू पूर्वाह्न बा सकाळ 11 घंटा 56 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 11 घंटा 56 मिनिट परे आज पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हेबे, दिन तमाम गति करिवे। आज मिथुन राशि चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज घातबार थिबा राशि संपर्क रे। आज धनु राशि एवं मीन राशि उभय राशि व्यक्तिंकर घातबार जोग रहुची, तेणु धनु राशि मीन राशि व्यक्ति विशेष दिनटे जगी रखी चलिबा आवश्यक। कन्या राशि व्यक्तिंकर पूर्व दिन भली आज मध्य घात चंद्र जोग थिबारु जगी रखी चलिबा आवश्यक। विशेष करी घात बार एवं घात चंद्र थिबा राशि व्यक्ति विशेष लेन देन समय रे कौनसी एग्रीमेंट दस्तखत करिया पूर्व भावी चिंती निर्णय नियंतु, भावी चिंती अन्य को साहाय्य करंतु। थंडा कफ जलजात समस्या बा जलजात रोग भाइराल इन्फेक्शन देखा दे पारे, शरीर आपण जत्न नियंतु। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। धर्मशास्त्र अनुसार आज केउ खाद्य को बारण करा जायछि। आज धर्मशास्त्र अनुसार आपण माने वार्ता की अर्थात बैगण को खाद्य हिसाब से ग्रहण करंतु नाही। जेहेतु त्रयोदशी तिथि आपणकर अपराह्न 3 घंटा 44 मिनिट पर्यंत रहुचंती, तेणु मध्याह्न भोजन रे आपण बैगण तरकारी शामिल करंतु नाही। आपण लंच रे बैगण व्यवहार करंतु नाही। अपराह्न समय रे बा रात्र भोजन रे 3 घंटा 44 मिनिट परे बैगण खाइले कोनोसी असुविधा नाही। तेबे रात्र बा अपराह्न 3 घंटा 44 मिनिट परे आपण ब्रीही अर्थात बिरी रे तयारी थिबा कोनोसी पिठा को बिरी रे तयारी थिबा बिरी बड़ी को अपराह्न 3 घंटा 44 मिनिट परे खांतु नाही बा सेवन करंतु नाही। दर्शक बंधु आज आम जानिबा समस्या समाधान माध्यम रे शनि ग्रहंकर स्थिति जीवजगत उपरे प्राणी जगत उपरे कौन रही। जीवजगत प्राणी एवं जन्म कुंडली रे विशेष करी मनुष्य मान को जन्म जातक अनुसार मानव को शनिकर कौन प्रभाव रही है मानव प्रति बा जन्म जातक रे शनि स्थिति कौन थिले बा किपरि थिले आपण सेतिर लाभवान मध्य होई परिबे। शनि ग्रह स्थिति किपरि थिले आपण नाही नथिबा दुर्दशा बा समस्या दे गति करिवे। दर्शक बंधु आपण माने जानती शनि ग्रह होचंते एक प्रमुख ग्रह। अनेक समय रे शनि ग्रह को नहीं व्यक्ति विशेष मध्य भयभीत होई थांती जे शनि ग्रह चलीची आमर शनि महादशा चलीचंती, आम जातक रे शनि 7.5 चलीची, शनि आम जातक रे ढेया अछि, शनिर प्रभाव जातक को प्रभावित करुच्ची, आमे बहुत असुविधार पड़ू बा आम जीवन नष्ट हो बा आमर वर्तमान समयटी अतीब अशुभ रहिबो, आमे दुर्घटना मालिमक आदि स्थिति पड़ू। या व्यक्ति विशेष चिंतित थांती। चिंता अनेक समय स्वाभाविक मध्य थाई बा चिंता करिवार कारण मध्य थाई, कहीं शनि होचंती कर्म फलदाता, न्याय फलदाता, कर्म कारक। किंतु केवल शनि बोली नुह, आपणकर प्रत्येक ग्रह नवग्रह समस्ते प्रारब्ध को नहीं फल प्रदान करिथांती बा प्रारब्ध कर्म वर्तमान समय रे आपण माने करुथुबा क्रियमाण कर्म को नहीं ग्रह मान प्रभावित होइथांती। कथारे कहा जाए अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते पूर्व कर्म कोटि कल्पे सतेरपि। आपण जीवन रे जो कर्म करूचंती प्रत्येक दिन से कर्मर फल केबे अधूरा हो जाए नहीं। कर्मर फल ग्रह मान प्रदान करिथांती। अनेक व्यक्ति कहती शनि बहुत खराब अशुभ ग्रह बा मते बहुत हैरान करुचंती, सेही शनि मध्य राजयोग प्रदान करिथांती। तेबे आमको जानिबा को पड़िबो आमे केउ लग्न रे जन्म ग्रहण करिछु प्रथमतः। द्वितीय कथा होची जातक रे शनिकर पोजीशन बा स्थिति किपरि रहिछि एवं शनिकर प्रभाव ओवरऑल आम जातक प्रति किपरि रहिछि बा किपरि चलीछि। शनि होचंती कर्म फलदाता। शनि को कहा जाए इंग्राजी पुस्तक मानक कहा जाए शनि होचंती हार्ड टैक्स मास्टर। से एभली एक टीचर बा एभली एक मास्टर जे
ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣି ଗଣିକିରି ହିସାବ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପୁଣ୍ୟଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଫଳଦାତା। ଭଗବାନ ଶିବ ଧର୍ମ ସିଂହାସନରେ ଧର୍ମ ନିକିତିରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିକିତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପାର୍ଶାଲିଟି ନଥାଏ, ପାତର ଅନ୍ତର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି କେବେ ଅଶୁଭ ନୁହନ୍ତି, ଶନି ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଶୁଭ କିଛି କର୍ମ କରିଥାଏ, ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥାଏ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇକରି ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ, ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ବାହୁବଳରେ, ଅର୍ଥର ବାହୁବଳରେ ବା ଗର୍ବର ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ, ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଥାଏ, ପାପ କର୍ମ କରିଥାଏ, ଚୋରି ଆଦି କର୍ମ କରିଥାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାଚାର ରହେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ନେଇ କାମ କରେ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକ ଲିମିଟେଡ଼ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକ ମିଥ୍ୟା କହିବା କଥା ବା ଯେତିକ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ କହିବା କଥା, ସେତିକି ଯଦି ଜଣେ କର୍ମ କରିକି ଯାଉଛି, ସେ ମିଛ, ସାଧାରଣ ମିଛ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଏ, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ଷମତା ଭିତରେ ବା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 2 ପଇସା ପାଇଁ ଟିକେ ମିଛ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟଠୁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଜଣେ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗଟି ମିତ୍ରଟି ରଖିତା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ହିସାବରେ ଦେଉଛି, ମୋ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବା ମୁଁ ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କି ଗାଁରେ 5 ଲକ୍ଷ ରଖିତା, ଆପଣ ତାର ପଇସାକୁ ନେଇକରି କାଲି ସକାଳେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜମି ବିକିଲେ, ସେଥିରେ ଜାଲିଆତି କରି ଜାଗା ହେରଫେର କରି କଲେ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ, ଏ ଗୁରୁତର ପାପ କଲେ, ଅପରାଧ କଲେ, ତାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ଶନି ଦେବାକୁ କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାତକକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସଡନ୍ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ଥାଏ, ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ଡକାୟତି ହୋଇଯାଏ, ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ହଠାତ୍ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ବା ନିଜର କିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲେ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତକରେ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ, 19 ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଚେତାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ନା ଯେ ଏ କାଳେ ଏହା ହେଇଯିବ, କାଳେ ସେ ହେଇଯିବ, ମନକୁ ଗୋଟେ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଶନିଙ୍କ ଦଶା ସମୟରେ ଯଦି ବିବେକର କଥା, ମନର କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଶନି କଠୋର କଠୋର ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶନି କର୍ମ ଫଳଦାତା, କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ହେଉ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି ବିଶେଷ କରି ଜାତକରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ, ଫଳଦୀପିକା ଅନୁସାରେ, ମହର୍ଷି ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳଦୀପିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ, ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନାନମ୍ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁଃ। ତୁଳାରେ ଯେଉଁ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ, କଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନାନମ୍ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁଃ, ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି କୁହାଯାଏ ଶନି କୁମ୍ଭସ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭା। ଯଦି ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ବାହୁବଳରେ, ଓନ୍ କ୍ରେଡିବିଲିଟିରେ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନ ଆଣି ନିଜ ପ୍ରତିପଳରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ, ନିଜର ଝଣ୍ଡା ବା ନିଜର ବାନା ପତାକାକୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ିଥାଏ।
ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଥାଏ ସେ ଓନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେ ଲୋକ ପାଇଥାଏ, ଓନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ବା କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ସେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ମକର ଲଗ୍ନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ। ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଯଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଆପଣ କିଣିଥିବା ଜାଗାରେ କିଛି ବିବାଦ ଏଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ନୀଳ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି। ନୀଳ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି କେହି ନୀଲମ କହିଥାନ୍ତି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ବ୍ଲୁ ସାଫିୟାର। ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ରୂପା ମୁଦିରେ ଶରୀରର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ପକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ୍ ଦେଉନି ବଜେଟ୍, ତାହେଲେ ଉପରତ୍ନ ହିସାବରେ ସବ୍ ଜେମ୍ସ ହିସାବରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଜେମ୍ସ, ଜଣେ ଜେମ୍ସ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ବହୁତ ରତ୍ନ କଷ୍ଟଲି, ତାହେଲେ ଉପରତ୍ନ ହିସାବରେ ସବ୍ ଜେମ୍ସ ଆମେଥିଷ୍ଟ, ଯାହା ଶନିଙ୍କର ଉପରତ୍ନ ଆମେଥିଷ୍ଟ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଆମେଥିଷ୍ଟ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭଲି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ବା ଭୂଇଁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାସ ଫାସ ଜାଗାରେ ସେ ଗଛ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଭଳିଆ ପତ୍ର, ତା ତଳେ ଶିରରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ସୋରିଷ ଫଳ ଭଳିଆ ଫଳ ମଞ୍ଜି ବା ଫଳ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ଆପଣ 5 ପାଳି ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଆଦୌ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି କର୍ମକାରକ, ଭାଗ୍ୟ ଫଳଦାତା। ସେ ଭାଗ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମରେ ଆଗେଇ ଥାଏ। ସେ କର୍ମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ କହିବା ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟଦାତା, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍କର୍ମ କରିଥାଏ, ସତ୍ନିଷ୍ଠା କରିଥାଏ, କେବେ ହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କୁ ସେ ଭୟଭୀତ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଗ୍ରହ ରୂପରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ବା ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମ ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟି ପାଳକ, ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାକର୍ତ୍ତା, ଶିବ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ମାତ୍ର ପାଳନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯିଏ ପାଳିବ ସେ ଲୋକଟା ବଡ଼। ପିଲାଙ୍କର ଅଜଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସବୁକୁ ବୁଝିକିରି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ପାଳିଥାନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କମଳ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥକାବଟ ଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାର ଅନ୍ୟମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା'ର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଲାଲ, ଖଇର, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନମ୍ବର 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ କିଛି ରାଶି ତେଲ ଲାଗିକରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି।
কর্মক্ষেত্র আপনার শুভপ্রদ রহব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আর্থিক দৃষ্টিকোণ আপনার লাভবান হয়ে পারে। কৌশি পুরাতন মিত্র বন্ধু বা কৌশি বাপঘর লোক সহিত বা শ্বশুরঘর লোক সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়ে পড়ে। আজ দিনের আপনার হজি যাই দ্রব্যর সন্ধান পাইবে। কৌশি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট কু হজাই বা কৌশি সুবর্ণ আদি মূল্য দ্রব্য ধাতু আপনার হজাই তার সন্ধান পাইপারে। সন্তানক কার্যকলাপকে নিয়ে আত্মসন্তোষ ব্যক্ত করবে। পতি পত্নী মধ্যে ভাল বুঝাবণা রহব। যাহা বি সমস্যা পূর্ব রয়েছে তা সে সমস্যার খণ্ডন ହେବ। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই দিনটে ধলা গোলাপী এবং কমলা এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভফল প্রাপ্তি পাই নম্বর 6 কু ব্যবহার করন্তু। যেতবে আপনার ঘর দূরযাত্রা করছেন যাত্রা সময় আপনার কিছু দহি খাই দূরযাত্রা করন্তু, যাহা বি দৃষ্ট রয়েছে খণ্ডিত ହେବ। মিথুন রাশি, বুদ্ধিমতা বলরে চতুরতা বলরে প্রত্যেক কার্যক বাস্তব রূপরেখ দেইপারিবে। পারিবারিক জীবন আপনার সুখপ্রদ ହେବ। পূর্বর যে মানসিক অশান্তি লা তা দূরীভূত ହେବ। কৌশি মাতৃস্থানীয় ব্যক্তি মা মাউসী পিউসী মাতৃস্থানীয় ব্যক্তি বড় ভৌণী এমানক ঠারু কিছু সাহায্য সহযোগ প্রাপ্তি করিবে। ভাতৃহেতুক সামান্য বিবাদ দেখা দেইপারে। সন্তানক কার্যকলাপকে নিয়ে সামান্য ক্ষুব্ধিত বা ক্রোধিত হয়ে পারନ୍ତି। বিদ্যার্থী মানক পাই মহিলা মানক পাই দিনটি শুভপ্রদ রয়েছে। আজ দিনের অপরাহ্ন সময় কিছু ভোজি ভাত আনুষ্ঠানিক কার্যে যোগদান করা সুস্বাদু ভোজন করিবার যোগ রয়েছে। আপনার শুভ রঙ সবুজ নীল আকাশী এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 5 এবং 6 উভয় সংখ্যাকে ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই ভগবান গণেশଙ୍କୁ দর্শন করন্তু। গণেশଙ୍କ নিকটরে অষ্টদল দুর্বা অর্পণ করে দূরযাত্রা করন্তু, যাহা বি বাধাবিঘ্ন রয়েছে দূরীভূত ହେବ। কর্কট রাশি, মানসিক স্থিতি আপনার সুদৃঢ় রহব। নিজের আপনার মানসিক দৃঢ়তা বলরে অসাধ্য কার্যক সাধ্য করে পারিবে। পারিবারিক জীবনে কিছু মতভেদ মতান্তর থিলে তা দূরীভূত ହେବ। দাম্পত্য জীবনে পতি পত্নী উভয়ঙ্কর মন নেই চলিবে। তথাপি অপরাহ্ন সময় আপন কিছু কথা নেই ক্রোধান্বিত হয়ে পারନ୍ତି বা আপনার কর্কট রাশি হইতিবারু মঝিরে সাধারণ কথা নেই দিনটি চিড়ি পারନ୍ତି বা ক্রোধান্বিত হয়ে পারନ୍ତି। কর্কশ স্বভাব হয়ে পারନ୍ତି। জগি রক্ষি আপনার চলন্তু। বিবাদীয় মন্তব্য ঠাରୁ দূরে রহন্তু। বিদ্যার্থী মানক পাই গৃহিণী মানক পাই দিনটি শুভপ্রদ রয়েছে। আপনার শুভ রঙ লাল ধলা এবং কমলা এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 2 কে ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভফল প্রাপ্তি পাই ভগবান গণেশଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବା ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରଠାରୁ ବା ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବେ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ଆଗଭର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ନେତୃତ୍ୱ ମନା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହଳଦୀ ଗୋଲାପୀ এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 1 এবং নম্বর 3 को ব্যবহার করন্তু। অধিক শুভ ফল পাইয়া পাই লাল খৈর এবং হলদী এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু। দিনটি শুভফল প্রাপ্তি ହେବ। কন্যা রাশি, ধার্মিক কার্য প্রতি আপনার মন বলিব। ধর্মপরায়ণ হেবে। পারিবারিক জীবন আপনার সুখপ্রদ রয়েছে। দিনটি কেতে ক্ষেত্রে আয় ব্যয় অটকলକୁ নেই আপনার চিন্তা করে পারନ୍ତି বা খরচ কাট করিয়া যোজনা করে পারନ୍ତି। ব্যাঙ্ক বীমা ফাইনান্স ইন্স্যুরান্স ক্ষেত্রে কার্য করুଥିବା ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ দিনটি শুভপ্রদ রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে কিছু মতভাব পার্থক্য থিলে তা দূরীভূত ହେବ। নূতন ভূমি জমি ক্রয় পাই বা কিছু ফ্यूचर প্ল্যানিং পাই বা যোজনা পাই আজ আপন নিজ প্রিপেয়ার করে পারନ୍ତି, প্রস্তুত করে পারନ୍ତି।
महिला दिनटी भलरे बीतब नूतन कर्म निजुक्ति पाई आशा करथिले आज दिन में आप प्रिपेयर हेले यह आपण शुभप्रद हो। आपण शुभ रंग सबुज खैर एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण लक्ष्मी नारायण को दर्शन करूँ। लक्ष्मी नारायण निकट में किसी सुगंधित अतर बा परफ्यूम बा आम अगुरु कहीपर पूजा सामग्री अगुरु अर्पण करी बा कर्पूर आरती करी दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि कटिब। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति मोटामोटी देखा गले दिनटी आज आदौ भल ना। जगी रखी चलतु आपण को भयभीत करू ना। मात्र आपण आज खर्चांतर पड़ पारती क्या सहित वाद बद परिस्थिति उपजी पारे। छोट छोट कथा को नहीं सामान्य कथा को नहीं आप उत्तेजित हो पारती विवाद मंतव्य दे अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु आज दिन में अन्य क्या हठात विश्वास को नियंतु ना। भावी चिंती प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को आप ग्रहण करूँ। पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में किसी कथा को नहीं मतभेद देखा दे पारे। भाई भौणी सहित किसी कथा को नहीं कलह उत्पन्न हो पारे। विवाहित महिला मानकर सासू बा नणद सहित किसी मतभेद उपजी पारे। तेणु जगी रखी दिनटे चलतु। एपरिक जानवाहन चालना समय सतर्कता अवलंबन करूँ। उच्च स्थान को आप चढ़ा समय ओह्लैवा समय जगी रखी चलतु। आज दिन में क्या धार दिंतु ना बा कर दिंतु ना। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई दिनटे आपण धला सबुज कमला रंग को व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ। रिष्टखंडित ही शुभफल प्राप्ति करने आपण चढ़ई मानू किसी दाना बा शस्य दाना खाइबा को दिंतु। देखिए पक्षी मान को दाना देवा द्वारा जहाँ भी समस्या रही है दूरीभूत हो। एपरिक गोमातार सेवा जत्न करूँ। धला गाई को घास बा घास बदल किसी शाग बिड़ा खाइबा को दे दूरयात्रा करूँ। यह शुभप्रद हो। बिच्छा राशि देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कौन सी कार्य को आज दिन में आप आरंभ कले ताकू सफल रूपायित करें। भाई भौणी बा बंधुंक ठारू मित्रंक ठारू साहाय्य सहयोग पाई कृत्यार्थ मन करेंगे। घरे विवाहयोग्य भाई भौणी बा पुओ झील थिले बा निजर विवाहयोग्य बयस थिले कौन सी भल प्रस्ताव मांगलिक प्रस्ताव आसीबो। अपराह्न समय कौन सी भोजी भात किंबा परिवार सहित कौन सी रेस्टोरेंट बा होटेल को जाई सुस्वादु भोजन ग्रहण करेंगे। आपण दिनटी भल थिबारु दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। संतान को नहीं चिंता थिले ता दूरीभूत हेबो। महिला मानक पई दिनटी शुभप्रद रहिछि। आपण पई शुभ रंग लाल हलदी कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर बाहर समय आप हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान चालीसा पाठ कर दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद हेबो। धनु राशि धनुराशि व्यक्ति विशेष कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करने पड़ पारे। आज दिन में आपणकर बंधुंक गृह को यात्रा बा परिवार सहित किसी मांगलिक कार्य योगदान करिवार जोग रही अछि। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य आपण निजको सामिल करेंगे। धर्म कार्य प्रति आपणकर मन बढ़िबो। आपण आगामी समय बा आगामी वर्ष गुड़िक किसी प्री प्लान बा योजना आज दिन में करिपारंती। योजना आरंभ कले ताको मध्य सफल रूपायित करें। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। पारिवारिक जीवन मध्य सुखप्रद हेबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। आज दिन में कौन उपहार पाइबार मध्य जोग रही। आपण पई शुभ रंग हलदी सुनेली लाल यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 3 एवं नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभता पाई आपण देवादेव महादेव को दर्शन करूँ।
ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ 5 ଗୋଟି ବା 7 ଗୋଟି ଅତି କମ୍ରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଏ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ ଦିନଟି ଜାଣିବା। ମକର ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 9 ଗୋଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବା ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କାଳି ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ବା ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘାସ ନ ମିଳିଲେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି କିଛି ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କିଛିଟା କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ତାକୁ ଘରି କପାଳରେ ତିଳକ କରି ବା ଗଳାରେ ବେକରେ ସାମାନ୍ୟ ଟପାଟେ ଲଗାଇ ତିଳକ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତୁ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।